Mana baqov sudas. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Alloh nigohibon tu boshqa barodaro be hurmati nasha va prishosqa mavaqqa bobojoni kal muhdor shid ga tamom. Do'stoni aziz, dar shahri Yekaterinburg yak barodari mo yak dachai kalonsha bo 30 sotiq zamin. 30 sotiq zamin. Ammo 15 gektar yak zaminoy davlati arenda гирифтагӣ. Дар ҳамин дача 74 та бо бақав барзагов марзагов дора. Плюс трактор, мирғ, чирғ. Бо мега рисо дао гирифтагӣ, намедунам ки бо хеле ва он хотир дӯстон азиз шӯхӣ карем инҷаша. Ҳамаи чизи фурӯхтаниш дар гиҷо ҳаст дар шаҳри Екатеринбург. Илтимос бачаҳош ҳамин роҳе кине баъзе бизнесмендои ҳастанд ки чикор мекунанд ҳамин бизнесҳоро дӯст медоранд. Ба ҳамон хотир дӯстон ба дили пир занг бизанед. Ина бобоҷон рекламаш кардастам ки живой, ина живой рекламаш кардастам. Ҳозир навораша полни мемонам. Тамошо кинед ба қав гов мол ҳама чиз дора. Рақамо дар рӯи экрани мардуми шаҳри Екатеринбург 10 миллионш мегӯяд. Шояд бо арзон кунад. Имконият дора ки 3 миллион ё 4 миллион шабти вайш оҳиста оҳиста бити. Ина хеле имконият ҳам дора бародаро. Занг бизане бире бигире бизнеси тайёра ва хонаву дари тайёра. Итари шароит бо 74 гавоша фурӯш худ 50 миллион мешава. Аллоҳ нигаҳбон. Видеоро тамошо кунед. Салом алейкум. Салом алейкум бародарон. Ина аз фермаи фурӯшӣ. Ина беруни хона. Инҷа хона не калдов типа калдовка. Ина дар оқи мегирам. Ина ин катер ҷои зист. برای جای زیست این زمینش 30 سوتیق زمین. این بیرونی کاتیج. اینجا بانیا. درونی خونه بانیا است. پشتی کاتیج. این زمین. من اینجا بیا 30 متر تپلیسه هست. ولی چسبوندگی نی. همینجا ناو سود است. چسبوندن در کو. من این قصاب خونه. برای مال کشتن. من این تراکتور برای علف برداشتن. من اینجا اوغال برای بونی کردن بقو. من اینجا زگانش. من بقو سوداست. ҳозир инҷа загони летни просто камтар боду борон бисёр шудагӣ зак шудагӣ. мана инҷа буқоҳо. мана инҷа территорияи хона. инҷа диҳам якдига авғал кунем ишатаги пошпол нист чашкарагӣ. Mana inja pishti ferma chargoh. این ماتریال برای یک دیگه اوغال هست. همون همی زمین‌های تریتوری فرما. من این علفوش. این اونجا پولیا. فرمای 40 تا گوسفندش 74 تا گاوش هست. پدرامونو با تلفن قدی همش میفهمم. خریدار یعنی بوشه.